जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोर क्लास को आपण समस्त को स्वागत। आज टॉपिक हूँ स्वप्नवास पदतम। स्वप्नवास पदतम नाटकटीर पात्र परिचय विषय रे आज आम जानिबा। प्रथमे आम स्वप्नवास पदतम नाटकर पुरुष पात्र विषय रे जानिबा। उदयन उदयन नाटकस्य नायक। उदयन स्वप्नवासवतम नाटकटीर नायक अटंती। बश्च देशस्य राजा। एही उदयन बश्च देशर राजा मध्य थिले। भरत वंशे जात। ए उदयन भरत वंशरे जन्मग्रहण करथिले। वीर अत्यंत ज्ञानी धार्मिक सद्गुणयुक्त उत्तम राज्य शासक। ए उदयन जने वीर थिले, अत्यंत ज्ञानी थिले, धार्मिक व्यक्ति थिले, आउ सद्गुण संपन्न युक्त थिले, आउ उत्तम राज्य शासक मध्य थिले। किए ए उदयन। बासवदत्तायाः पति। बासवदत्तांकर स्वामी थिले किए उदयन। ए उदयनकर पत्नी किए बासवदत्ता। उदयनकर प्रथम पत्नी हेउछन्ति बासवदत्ता। तापरे कोन पद्मावत्यायाः पति। पद्मावतींकर भी स्वामी थिले उदयन। द्वितीय पत्नी थिले उदयनकर। द्वितीय पत्नी किए थिले पद्मावती। तापरे कोन धीर ललित आउ दक्षिण नायक। एई उदयन केउ कोटीर राजा नायक अटंती ना धीर ललित आउ तांको दक्षिण नायक मध्य कुहाଯାଏ। नेक्स्ट सूत्रधार। नाटकस्य प्रारंभकर्ता रंगमंचस्य अध्यक्ष। एई सूत्रधार कौन थिले ना नाटकर प्रारंभकर्ता थिले आउ रंगमंचर अध्यक्ष थिले। किए सूत्रधार। नेक्स्ट जोगन्धरायण। जोगन्धरायण किए थिले ना उदयनस्य प्रधानमंत्री। उदयनकर प्रधानमंत्री किए थिले जोगन्धरायण। निष्ठापर साधुता कर्तव्य परायणता कूटनीतिज्ञ विचक्षण। एही जोगन्धरायण जने निष्ठापर थिले, साधुता थिले, आउ कर्तव्य परायण मध्य थिले, कूटनीतिज्ञ आउ विचक्षण मध्य थिले। किए जोगन्धरायण जे कि उदयनकर प्रधानमंत्री थिले। नेक्स्ट ब्रह्मचारी। लावणक ग्रामे वेदपाठी एकः विद्यार्थी। एई ब्रह्मचारी किए थिले ना लावणक ग्रामरे वेद पाठ करुथबा, वेद अध्ययन करुथबा गोटे विद्यार्थी। किए ब्रह्मचारी। नेक्स्ट विदूषक। विदूषक किए थिले ना उदयनस्य मित्र। उदयनकर मित्र थिले, उदयनकर प्रिय मित्र थिले किए विदूषक। विदूषकस्य नाम वसन्तकः। एई स्वप्नवास पदतम नाटकटीरे विदूषकर नाम कौन थिला वसन्तक थिला। आउ विदूषकस्य चरित्र हास्य रसात्मक चरित्र। ए विदूषकर चरित्र केउ भलिया ना हास्य रसात्मक चरित्र। से नाटकरे हास्य रस सृष्टि करिथांती। नेक्स्ट दर्शक। मगध देशस्य शासक। ए जो दर्शक से किए थिले ना मगध देशर शासक थिले दर्शक। पद्मावत्याः भ्राता।
ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ କିଏ? ଦର୍ଶକ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଦ୍ୟୁତଃ। ପ୍ରଦ୍ୟୁତଃ ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟାଃ ରାଜା। ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁତ। ବାସବଦତ୍ତାୟାଃ ପିତା। ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁତ। ଅଙ୍ଗାରବତ୍ୟାଃ ପତି। ଅଙ୍ଗାରବତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁତ। ଗୋପାଳକସ୍ୟ ପିତା। ଗୋପାଳକର ପିତା ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁତ। ନେକ୍ସଟ, ରମ୍ୟଃ। ରମ୍ୟଃ କିଏ ଥିଲେ? ନା ମହାସେନ ପ୍ରଦ୍ୟୁତସ୍ୟ କଞ୍ଚୁକୀ। ମହାସେନ ପ୍ରଦ୍ୟୁତଙ୍କର କଞ୍ଚୁକୀ କିଏ ଥିଲେ? ରମ୍ୟଃ। ନେକ୍ସଟ, ବାଭ୍ରବ୍ୟଃ। ଉଦୟନସ୍ୟ କଞ୍ଚୁକୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଭ୍ରବ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଉଦୟନଙ୍କର କଞ୍ଚୁକୀ ଥିଲେ ବାଭ୍ରବ୍ୟ। ରୁମ୍ଣବାନ। ରୁମ୍ଣାନ କିଏ ଥିଲେ? ନା ବତ୍ସରାଜ ଉଦୟନସ୍ୟ ସେନାପତି। ବତ୍ସରାଜ ଉଦୟନଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ ରୁମ୍ଣବାନ। ନେକ୍ସଟ, ଆରୁଣୀ। ଆରୁଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉଦୟନସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପହୃତ ଶତ୍ରୁ। ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଅପହୃତ କରି ନେଇଯାଉଥିବା ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କିଏ? ଆରୁଣୀ। ଉଦୟନଙ୍କର ଅଧା ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଷ୍ପକଃ ଭଦ୍ରକଃ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଥିଲେ? ପୁଷ୍ପକଃ ଭଦ୍ରକଃ। ଭବିଷ୍ୟବେତା ଜ୍ୟୋତିଷ। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପକଃ ଆଉ ଭଦ୍ରକଃ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଥିଲେ କି ରାଜା ଉଦୟନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକଟିର ପୁରୁଷ ପାତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ସ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାସବଦତ୍ତା। ବାସବଦତ୍ତା ନାଟକସ୍ୟ ନାୟିକା। ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକଟିର ନାୟିକା ଥିଲେ କିଏ? ବାସବଦତ୍ତା। ଉଦୟନସ୍ୟ ପତ୍ନୀ। ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ବାସବଦତ୍ତା। ସିଏ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ପଟ୍ଟମହିଷୀ ବି ଥିଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁତସ୍ୟ କନ୍ୟା। ପ୍ରଦ୍ୟୁତଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ କିଏ? ବାସବଦତ୍ତା। ଅବନ୍ତିକା ବେଶଧାରିଣୀ ବାସବଦତ୍ତା। ଏହି ବାସବଦତ୍ତା ଅବନ୍ତିକା ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସଖୀ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ। ପଦ୍ମାବତୀ ଉଦୟନସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କିଏ? ପଦ୍ମାବତୀ। ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ବାସବଦତ୍ତା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ମଗଧେଶ୍ୱର ଦର୍ଶକସ୍ୟ ଭଗିନୀ। ମଗଧେଶ୍ୱର ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲେ କିଏ? ପଦ୍ମାବତୀ। ଏହି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ କିଏ? ମହାଦେବୀ। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ କିଏ? ମହାଦେବୀ ଆଉ ପିତା ଥିଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ ମହାଦେବୀ ଆଉ ପିତା ଥିଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ।
नेक्स्ट तापसी तपोवने निवासिनी एका वृद्धा तापसी। ये जो तापसी से किए थे ना तपोवन में वास करुवा जने वृद्धा तापसी। नेक्स्ट पद्मिनिका मधुकारिका। पद्मिनिका मधुकारिका ये दी जन किए थे ना पद्मावत्या सेविके। पद्मावती दुई जन सेविका थे किए पद्मिनिका आउ मधुकारिका। नेक्स्ट विजया पद्मावत्या उपमाता। ये जो विजया किए थे ना पद्मावती उपमाता थे विजया। नेक्स्ट वसुंधरा वसुंधरा किए थे वासवदत्ताया धात्री व उपमाता। वासवदत्ता धात्री व उपमाता थे किए वसुंधरा। नेक्स्ट अंगारवती। अंगारवती किए थे प्रद्युत्य राजमहिषी। प्रद्युतर राजमहिषी थे पत्नी थे किए अंगारवती। वासवदत्ताया माता। वासवदत्ता माता थे किए अंगारवती। गोपालकस्य माता। गोपालकर माता भी थे किए अंगारवती। अर्थात महासेन प्रद्योत आउ अंगारवती दुईटी संतान थे। पुत्री थे किए वासवदत्ता पुत्र थे गोपालक। नेक्स्ट महादेवी पद्मावत्या माता। महादेवी किए थे पद्मावती माता थे। पद्मावती माता थे महादेवी। दर्शकस्य माता। दर्शकों माता भी थे महादेवी। अजातशत्रु पत्नी। अजातशत्रुंकर पत्नी थे किए महादेवी। ये महादेवी पद्मावती माता थे दर्शकों माता थे आउ अजातशत्रुंकर पत्नी थे महादेवी। एहीपरि भाव में आजिर क्लास रे आमे स्वप्न वासवदत्तम नाटकटीर पात्र परिचय विषय जानले। जदि यही क्लासटी आपण समस्त भल लगी थाए तार निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। नमो नमः।